এখানে ম্যাচে খান তারাই একমাত্র বলতে পারবেন যে ম্যাচের বাবুর্চিগুলো কেমন রান্না করে আর কেমন স্বাদ হয় রে ভাই। চলুন ভিডিওটা দেখে আসি। আরে এরা কারা, কোত্থেকে এলো এরা? चीटिंग करता है तू। আইলে খাওয়া না আইলে নাই, আদান দিলাই মু। की अरे बोलो की हाँ क्या खुशियाँ को सामान महंगा दिख रहा है, महंगा दिख रहा है। वाह क्या स्वाद है, एकदम पनीर है भाई, पनीर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।